Bako Bako, bonsoir. Eterge. Moussaï Kamara. Ouais, Pendaï Global. Salut, Ville Sidibé. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Malien, Obela Djele, Aouné Nignontuma. Ala Dougoun Mandje, Ala ka Klerebi, Ala ka Hamina ko Bela Djele Noya. Ala ka nga ñini fɛn sɔrɔ fɛnw ye wa ala kan suturabaga ko kɛ ala ye an ka laɲini fɛn fɛn ala ka nɔgɔya ani maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ni sago jugu sago ala k'an bɛɛ la sago d'a ma hali bi ala k'an sutura birifini ala k'o da hali bi an bɛɛ lajɛlen kan nimaniya ala k'o di maliyɛn an bɛɛ lajɛlen ma ayiwa jeliba bɛna bɔ bi video kunkurunin dɔ don pour que ka se ka conseil dɔɔni di an balimakɛ naani ɲɔgɔnna bɛ yen n'u bɛ réseaux sociaux kan bi mais conseil fitinin don bon bɛ se k'a fɔ n kɔrɔ y'aw bɛɛ ye quoi parce que bonya ka ɲi diɲɛ fɛn bɛɛ la le video yɛrɛ a baselen don maa naani kan n'olu ye n kɔrɔw ye donc jeliba bɛ fɛ ka bɔ bi ka conseil kunkurunin d'aw ma c'est vrai hali n'an hakilinataw tɛ kelen ye mais a ka kan fɛn dɔw bɛ yen wagati dɔw la an k'olu lajɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ jamana koko kɛlɛ n'o fɔra bɛɛ bɛ se ka taga i ka côté fɛ mais an ka kɛ ni hakilisigi ye an ka kɛ ni balimaya ye an ka kɛ ni sindiya ye o maa naani ye jɔn ye maa fila bɛ ɲɔgɔn na sisan non maa fila bɛ ɲɔgɔn na sisan o maa filaw fɔlɔ ye jɔn ye maa min yɛrɛ ka video yɛrɛ ka di ne ni videokɛlaw bɛɛ lajɛlen ye n b'a fɔ k'o ye pulɔba ye o ye pulɔba ye pulɔba ni karamɔgɔ Sinɛnta fana bɛ ɲɔgɔn na bi non ko pulɔba ko mɔgɔ tɛ mɔgɔ ni pulɔba pulɔba o ko mɔgɔ tɛ jama ni pulɔba pulɔba ko mɔgɔ tɛ bɛɛ ni pulɔba pulɔba a bɛ se ka ɲɛ ma n balimaw n'a y'a sɔrɔ maa min bɛ pulɔba ka numéro dɔn a tigi ka se ka numéro in envoyer jeliba ma quoi hein a tigi ka se ka ɲɛ ma ka pulɔba ka numéro envoyer ma n b'a wele pour que an ka se ka ɲɔgɔn faamu quoi pulɔba ni karamɔgɔ Sinɛnta ne bolo pulɔba ne karamɔgɔ Sinɛnta wulila ka bɔ a siyɔrɔ la ka taa e ka yɔrɔ la hali n'o taara i ɲini k'i ye pulɔba fo ka tila ka kɛ tuguni a ye photow ta sɔgɔmada in na ne yɛrɛ wulila ne y'aw ka publication ye c'est vrai hali n'a sɔrɔ aw tɛ hakilina kelen ye mais photo in misange pulɔba e yɛrɛ de y'a publier n y'a ye mɔgɔ wɛrɛ de fɛ ne yɛrɛ jeliba ko vraiment k'an ka ɲinifɛnw bɛ ka kɛ sɔrɔ fɛnw ye dɔɔni dɔɔni ko parce que misange hali n'an tɛ hakilinata kelenw ye mais misange ko bɛn bɛ ka na pulɔba merci Jabate ni ne pulɔba ka numéro ya d'accord ne ko ko vraiment ko sisan kɔni ko pulɔba ka ko ani karamɔgɔ Sinɛnta ye ɲɔgɔn ye ko vraiment ko alhamdulillah maliyɛnw ka ɲinifɛnw bɛ ka kɛ sɔrɔ fɛnw ye ko peut-être a kɛra cogo cogo jamana in fɛrɛ bɛna sɔrɔ a la mais à la dernière minute merci à la dernière minute ne y'a b'a la tuguni karamɔgɔ Sinɛnta o bɔra o ye video kɛ k'a nana pulɔba sɔrɔ yan n y'o yɔrɔnin zappé ka tɛmɛ n content kojugu mais après tuguni n nana ye dernière minute na sa dɔ ye pulɔba ka video dɔ fana envoyé ma pulɔba bɔra a y'a danw tigɛ mun b'a fɛ a y'a fɔ a nani to la a ye mɔgɔw nini a ye fɛn bɛɛ kɛ mais ne bolo vraiment n b'a de fɔ quoi il est temps parce que tuma dɔ la fɛn dɔw bɛ yen a b'i la yɛlɛ quoi
puloba e ne karamɔgɔ sinenta aw bɛɛ de mɔgɔ suguya kelenw ye karamɔgɔ sinenta wulila k'a bɛ taa ka sanni na ala y'a kɛ ayi an k'a kɛ sa hali n'a tigi ɲini puloba vraiment ne bolo u kan k'an bɛɛ fa dɛ e yɛrɛ puloba ye photo in i y'a publier anw y'a ye anw content mais à la dernière minute mankan misɛnninw e fana yɛlɛla tuguni puloba ko wayi ko karamɔgɔ sinenta bɔra k'a ko wayi ko e bɛ si campo kɔnɔ e bɛ si an fɛ non puloba bɛɛ si cogo dɔ dugu in kɔnɔ yan puloba hali n'a sɔrɔ e bɛ si campo kɔnɔ puloba o mankan tɛ k'i tora dɛ puloba han ne karamɔgɔ sinenta aw y'o fɔ kuma y'a karamɔgɔ sinenta dun mais ne bolo kɔni maa min bɛ campo kɔnɔna sɔrɔ bi k'i den bi o ma wusa hali ni mɔgɔ min appartement b'o bolo bi mais ne bɛ nin bɛɛ kɛ ɲɔgɔn faamuyalibaliyaw ye mais an bɛ mun fɔ karamɔgɔ sinenta litiw tɛ kelen ye karamɔgɔ sinenta e bɛ bɔ i bɛ maliyɛnw i b'an sɔn hakili la hali k'a dan i bɛ bɔ i bɛ kuranɛ kolo ta de fɔ an ye bonya b'i kan kojugu karamɔgɔ sinenta je sais très bien que e ye nin video in kɛ bi i m'a dabɔ ka claseli kɛ i bɛ k'i ka explication de di mais ɲɔgɔn faamuyalibaliya don puloba e bɛ faamu fulakɛ dusu ka bon fulakɛ bɔra a ye fan bɛɛ kɛ sɔ ni makɔrɔni ye puloba e k'i bolo da i dusu ka puloba ne bolo kɔni puloba e ni karamɔgɔ sinenta y'ale photo tali min yɛrɛ kɛ nin kan ka kɛ koba de ye bi walayi puloba mais a tɛ ninkun bɔ puloba e ka liti ani karamɔgɔ sinenta ka liti kelen tɛ c'est vrai hali n'aw tɛ hakilinata kelen ye bon donc ne bolo e ka liti o ye claseli ani i bɛ ka mɔgɔ dɔ défense ta karamɔgɔ sinenta o tɛ mun ye a bɛ bɔ a bɛ kuranɛgolo ta fɔ pour que ka se ka dalilu dɔ ta o kan k'a fɔ maliyɛnw ye mɔgɔ caman bɛ faamuyali sɔrɔ a kɔnɔ yɔrɔ aw man kan tɛ ka se ɲɔgɔn ma fo ka tila ka taa kɛ bi o wulila o taara se e seyɔrɔ la o ye e puloba est ce que e fana bɛna se ka o sara sɔrɔ donc ne bolo e kun kan ka fɛɛrɛ suguya bɛɛ de kun kɛ vraiment tout sauf a fɔ ke e bɛ bɔ tuguni o kɔfɛ tuguni han ka buri misɛnninw dabila a ye nin dabila j'espère que a bɛna nin faamuya mais nin bɛɛ bɛ ko k'a bɛ jamana jɔko kɛlɛ la est ce que nin dɔ ye jamana jɔko ye ko puloba o ko mɔgɔ tɛ jama ni puloba puloba ko mɔgɔ tɛ bɛɛ ni puloba puloba o puloba an bɛ ɲɔgɔn bolo puloba a' bolo da aw dusu kan a y'aw bolo da aw dusu kan nin bɛɛ bɛ ban puloba mɔgɔ t'a dɔn don dɔ la n'aw bɛ kɛ ɲɔgɔn sigiɲɔgɔn ye mɔgɔ t'a dɔn don dɔ la n'aw bɛ si so kelen kɔnɔ ye mɔgɔ t'a dɔn don dɔ la puloba ni e ni nin n'a bɛ dumuni kɛ tisa kelen kɔnɔ tunga dun donc a ye sabali han puloba an bɛ ɲɔgɔn bolo karamɔgɔ sinɛta an bɛ ɲɔgɔn bolo donc ne bɔra yen yɛrɛ sisan débat yɛrɛ ye mun ye sisan o débat n bɛna l'o daminɛ o bɛ maa fila kan n'o ye Dani ani Segu Tunkara ye Dani ni Segu Tunkara bi n to Facebook kɔnɔna la n ye Dani ka video dɔw ye n ye video in suit fo ka taa se a banyɔrɔ ma kuma caman fɔra video in kɔnɔna la après n y'a ye a ye dɔ fana tɔgɔ fɔ video kɔnɔna la n'o ye an balimamuso dɔ ye an balimamuso in bon a tɔgɔ tɛ n kɔnɔ Dani yɛrɛ ko su in na k'a bɛ bɔ a tigilamɔgɔ kama ko ka fanini banini kɛ o yɔrɔ in y'o ye n ko Dani sisan kɔni vraiment jeliba ma sɔn o yɔrɔ ma Dani ko a ka video kɔnɔna la ko ne maa y'a wele ko k'a fɔ a ɲɛna k'a k'a dabila a ye nɛni kɛ n ko ko nin yɛrɛ nɛni kama yɛrɛ vraiment ne jeliba yɛrɛ ne bɛ wele Dani tari m'an faamu donc n bɛ fɛ ka fɛn dɔ de fɔ Dani i bɛ se k'i ka liti kɛ i bɛ se ka claseli suguya bɛɛ kɛ mais ko jeliba ko yafa bɔrɔ i bɛna bɔ mɔgɔ min kama bi k'i b'a ba nɛni n b'i deli yafa bɔrɔ c'est vrai tu étais en colère mais tout sauf kana ba nɛni kɛ Dani yɔrɔ n tɛ segin a fɔli ye i ka liti kɛcogoya mɔgɔw b'i féliciter la n'i ka liti kɛcogoya ye c'est vrai bɛɛ n'i ka liti kɛcogoya don mais mon frère Dani kana ba nɛni kɛ n bɛ se k'o yɔrɔ f'i ɲɛna
i bɛ se ka bɔ a tigilamɔgɔ i b'a buruja fɛn o fɛn ka di i da i b'a fɔ a ye mais banni danni ka n'o kɛ publiquement delili don o yɔrɔ in kɔni o bila tari m'an faamuya an ka cɛ n t'a dɔn n'i yɛrɛ bɛ lenni na wa hali ni tɛ lenni na a ka di n ye mɔgɔw k'a las'i ma bi k'i ko i bɛ bɔ i bɛna vidéo min kɛ n y'a ye n y'a suit mais kan'a kɛ danni tari m'an faamu an bɛ liti min na nin t'o ye hali n'a tigi fa n'i ba neni surtout yɛrɛ musolamɔgɔ don a musolamɔgɔ in to yen a n'a kungo don a yɛrɛ ye muso ye bangebaga don n'ale m'a miiri f'ale bɛ ka e fa n'i ba neni donc ne b'a fɔ a ɲɛna k'a salamu aleykum ko mais k'ale bi k'ala ka nimaniya da an bamuso o ma a n'an kɔrɔmuso o ma mais danni ne jeliba bɛ se ka fɛn kelen min fɔ e fana ye ka na bɔ bi k'a ba neni i bɛ se ka mun kɔni fɔ o fɔ mais ba neni yɔrɔ o to yen n bɛna le yɔrɔ jumɛn n'o ye Segu Tunkara ye Segu Tunkara vraiment malien bɛɛ kumara Segu Tunkara e fɛ wa malien bɛna fɛn dɔ fɔ aw ye banenikɛla tɛ réseaux sociaux in kan ka tɛmɛ Segu Tunkara kan banenikɛla tɛ bi réseaux sociaux kan ka tɛmɛ Segu Tunkara kan Segu Tunkara bɛ bɔ a bɛ malien bɛɛ baneni mais baneni système ka ca Segu Tunkara bɛ baneni fasa min yɛrɛ kɛ hali k'i dafa mɔgɔ bamuso la u ka wusa i k'olu kumaw fɔ maa o maa bɛ bɔ bi k'a fɔ maaw ma baneni techniquelama de don mais ale baneni in ka jugu hali ne baneni dɔ in ye bɛɛ bɛ mun dɔn bon Segu b'o baneni fasa de kɛ Segu ne mɛnna n bɛ k'o baneni n bɛ k'a ta k'a analyser mais a kɔrɔ m'a f'i ɲɛna Segu n'i t'a dɔn parce que a bɛ se ka kɛ i t'a dɔn e Segu e mana bɔ i b'a fɔ ko maa o maa bɛ arasa kɔ k'a bɛɛ ɲɛmɔgɔden ou bien tuma dɔ i b'a fɔ ko maa o maa bɛ arasa kɔ ko maa minnu baw m'u faw bonya ko le bɛ arasaw kɔ Segu ɲɛmɔgɔden yɛrɛ kɔrɔ e b'o dɔn i tuma dɔ la n'i bɛ ɲɛmɔgɔden kɔrɔ dɔn Segu banenikɛla tɛ réseaux sociaux kan ka Segu bɔ Segu bɛ mɔgɔ bamanankan ka gɛlɛn quoi Segu c'est pourquoi n bɛ k'a fɔ est ce que e bɛ bamanankan yɛrɛ mɛn parce que i bɛ nin fɔ maa o maa ye maa o maa n'a bɛ bamanankan mɛn et puis e yɛrɛ bɛ ka mot min bɔ i da ta i bɔra dugu min na n'o ye Kita ye fo ka diɲɛ wuli i ka Kita k'a ye k'i da fa a bamuso la o ka wusa i k'a f'a ma ka ɲɛmɔgɔden don n'i y'a f'a ma don dɔ a bɛ sa ɲɔgɔn na ye mais e Segu e b'o baneni fɔsɔn de kɛ c'est comme i ka fɛn bɛɛ kɛ tubabu la yan mais o ka wusa i k'a f'a ma k'a bâtard o ka jugu ne k'i da fa mɔgɔ bamuso la an bɛ nɛni jugu min dɔn bon Segu b'o nɛni fɔsɔn de kɛ n balima maliyɛnw n bɛ fɛ vraiment aw bɛɛ ka jɛ a k'o kangari da Segu ye a kana kɛ arasa yɛrɛ fɛ sa mais maa o maa bɛ arasa kɔ a bɛɛ dangaden Segu aw bɛ kuma kojugu bamanankan ka gɛlɛn quoi i b'a fɔ a ka nɔgɔn bi maabaw bɛ arasa suit maabaw bɛ arasa ka idée suit la mais Segu ne e bɔra ko maa o maa bɛ arasa kɔ couche i b'a sɔrɔ k'a bɛɛ malangolo ye malangolo o fa ye mun ye donc cela veut dire que malangolo fa o ye malangolonden de wolo baneni t'o ya bon Segu bɔ i ka baneni yɛrɛ kɛ directement Segu anw b'o fɛ n'i ka nin kuma nin ye m'a faamuya c'est pour ça ne mɔgɔw ko banenikɛlaw bɛ CDR kɔnɔ ne jeliba t'a fɔ aw ɲɛna de ko banenikɛlaw tɛ CDR kɔnɔ foyi den kelen mais mɔgɔ bɛ baneniw kɛla réseaux sociaux kan bi olu ka jugu ne mɔgɔ minnu bɛ bɔ hali ka banenikisɛ bilen kɛ ne e ko maa ma ko malangolo a ye malangolo a sɔrɔ cogo di donc cela veut dire que malangolo dɔ de y'a tigilamɔgɔw wolo o ye baneni ye Segu n'i tɛ bamanankan mɛn n b'o f'i ye tari m'an faamu muso minnu n'u m'u cɛw bonya furuso kɔnɔ olu denw de bɛ arasa kɔ Segu i bɛ kuma la kojugu dɛ maliyɛnw a y'o yɔrɔ lajɛ i ka mɔgɔ baneni o ka wusa nin kuma dɔ bɛ yen i k'o fɔ a tigilamɔgɔ ma c'est comme n'i ye purun ci maa la olu purun ci ka purun ci maa la u ye k'i ɲɛmunu tigɛ maa la ne bolo hali olu fɛn ninnu ka jugu ni banenikisɛ bilen mais bi maa caman t'o de jateminɛ la n'i bɛ banenikɛla ɲini bi réseaux sociaux kan a tɛ tɛmɛ Segu kan maliyɛnw ne delila ka nin fɔ aw ye ka kɔrɔ quoi
bi kɛlɛ o kɛlɛ bɛ réseaux sociaux kan bi a bɛɛ ye Segu Tunkara de wallahi a bɛɛ ye Segu Tunkara de Segu Tunkara de bɔra depuis a donna a ka vidéo kɛ la Segu Tunkara de vidéo kɛla bɛɛ bila ɲɔgɔn na a ye activiste bɛɛ bila ɲɔgɔn na mais tiɲɛ bɛ nalen quoi hali bi maaw ma Segu dɔn Segu bɛ mɔgɔw ban nin na don o don vidéo la malangolondenw de bɛ malangolon de bɛ arasa kɔ ne ko maa ma ko malangolon don cela veut dire ko fa ye malangolon de o malangolon de bɛ malangolonden wolo tarama faamuya mɔgɔlangolon olu de bɛ arasa kɔ a ye sabali masa nenu n'o de fɔ quoi hali n'an tɛ hakilinata kelen vraiment bɛɛ k'i ka liti kɛ quoi jagoya tɛ i ka sɔn arasa la wa anw yɛrɛ b'o dɔn ne bɛɛ jɛra ka sɔn arasa la cela veut dire que arasa tɛ tiɲɛ kan fo mɔgɔw ka sɔrɔ de minnu bɛ bɔ ka arasa clasher wa n'an fana bɛ se k'u clasher cogo min na an b'u clasher ten mais an k'a kɛ bonya kɔnɔ bonya mana kɛ diɲɛ fɛn o fɛn na o sigi ka di mais anw bɛ ka ɲina de an bɛ ɲɔgɔn fa ni ɲɔgɔn ba de na réseaux sociaux in kan don dɔ la an ye ɲɔgɔn sigi ɲɔgɔn ni don dɔ la an mago bɛ jɔ ɲɔgɔn na a tant que an bɛ diɲɛlatigɛ in kɔnɔ yan don dɔ la an mago bɛ jɔ ɲɔgɔn na ne e ne fa ne e ne fa ni ne ba ni e mago mana jɔ ne la ou bien ne mago jɔ e la hali ni ne e mago jɔ ne la n'i y'o fɔ ne ye sisan hali ni ne y'o kɛ ni e yɛrɛ ye hɔrɔn ye est ce que i bɛ se ka sunɔgɔ i bɛ se ka lafiya donc n bɛ fɛ k'o yɔrɔ de fɔ mɔgɔw n'a bɛ bannikɛla ɲini réseaux sociaux in kan bi Segu Tunkara de don ne Segu Tunkara Segu dicté zéro faute de ne kun wallahi tellement que ne ye Segu étudier k'a ban o ma daminɛ bi Segu dicté de zéro faute de ne kun donc n bɛ mun fɔ n'aw bɛɛ ka bɔ an tɛ hakilinata kelen ye n'i bɛ RPM supporter RPM supporter n bɛ n profiter o kɔnɔna la n ka foli belebelema bɛ danbetigi Sefa ye a m'a dogo maa si la a y'a yira bɛɛ la ale ta ye IBK ko de mais a bɛ bɔ a b'a ka kuma kɛ bonya ani karama kɔnɔna la maa wallahi an ka ɲɔgɔn lajɛ an ka ɲɔgɔn copier ni e maa min n'i tɛ a to ban kɔnɔ RPM fɛ i bɛ se ka bɔ i bɛ RPM critiquer mais nini o ye ko wɛrɛ ye maa min ne tɛ arasa fɛ i bɛ se ka bɔ i bɛ arasa critiquer n'i ye arasa critiquer n'i ye kuma dɔ fɔ arasa ma n'an bɛ se ka bɔ k'i répond cogo min na an b'i répond ten tari m'an faamuya Puloba est-ce que Puloba yɛrɛ de tɛ n ka ligne na tan ok Puloba i b'i ka numéro envoyé ma quoi n bɛ tila k'i wele quoi privé la quoi voilà donc n bɛ fɛ ka mun de fɔ quoi an ka sabali nin fasa dɔw bɛ an ka kɛ c'est vrai an b'a kɛ a b'a sɔrɔ a wagati b'a sɔrɔ an dusu bɔlen don a wagati b'a sɔrɔ an b'a nerf kan mais fɛn dɔw bɛ yen an ka lajɛ yanni an ka to ka bɔ ka fɛn dɔw fana kɛ an ka miiri dɔɔnin quoi parce que ne bolo an bɛ se ka ɲɔgɔn sama sama in kɛ dɛ réseaux sociaux in kan yan mais an ka ɲɔgɔn masaw to yen est-ce que i y'a faamu an ka ɲɔgɔn masaw to yen parce que liti la nin bɛɛ de b'a la parce que ne nana jateminɛli de kɛ quoi k'a fɔ quoi est-ce que an ka nin liti yɛrɛ bɛɛ ye jamana ko kɛlɛ ya souvent ne b'o question poser n yɛrɛ kunna quoi maa minnu bɛ ka arasa critiquer don o don dɔ de bɛ ka fara arasa ka ko kan maa minnu bɛ ka IBK critiquer n'olu bɛ ka ko IBK ka a to ban kɔnɔ fɛnkɛ bila merci Puloba n'an bɛ ka anw minnu bɛ ka fɔ k'an tɛ système an bɛ système ko kɛlɛ la an b'a fɔ ko IBK donc RPM supporter mon frère IBK supporter mon frère Soumala supporter mon frère Tcheblé supporter tu vois ni mun ka di y'o supporter mais an k'a kɛ bonya kɔnɔ an k'a kɛ bonya kɔnɔ mais mɔgɔ mana wuli c'est d'ailleurs mɔgɔw bɛ nin kɛ ne tile c'est que n'i ko i b'a fɔ mɔgɔw b'a kɛ i b'a fɔ on dirait que i bɛ défense ta la o tɛ Dani ka cas filɛ nin n'i ye Dani ye bi a bɔra a tun bɛ ka Segu ni muso dɔ tan n t'a dɔn États-Unis u y'a neni u y'a ban neni mais bi a bɔra a dusu bɔlen mun b'a fɛ k'a fɔ a y'a fɔ mais n y'a ka fɛn mun ye ni n ko ko non k'a k'o yɔrɔ to yen o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye a ko su in na k'a bɛ bɔ a bɛ denni fana ban neni n ko ko non n ko ko non n kɔni tɛ se k'o accepter a bolo n'a bɛ se k'a ka clasher kɛ a k'a clasher mais n tɛ fɛ a ka denni fana ban neni donc n bɛ se ka mun fɔ maliyɛnw an ye an ka sabali an k'an ka clasherliw kɛ est-ce que y'a faamu i ni ne tɛ hakilinata kelen ye n'i bɛ se ka ne yɛrɛ jeliba clasher ne clasher n'a ka di n ye n b'i répond n'a man di n ye n t'i répond o ye bɛɛ ka faamuyali kɛ cogoya ye
mais ɲɔgɔn masa ko an k'olu bɔ a la tari m'an faamuya ɲɔgɔn masa ko an k'u bɔ a la mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ jagoya quoi karisa t'a yan fɛ karisa t'a yan fɛ ou bien jagoya ko fo n k'i hakilata k'i hakilata ye mais masa ko an k'olu yɔrɔw bɔ a la donc n ka bi video kun banbalen don ni maa naani kan Puloba n'a kɔrɔkɛ n'o y'a to b'an kɔnɔ karamɔgɔ Sine tɛ parce que ne yɛrɛ bɛ ka kuma fɔ a bɛ na yɛlɛ parce que ne yɛrɛ bolo quoi kulonkɛ de don kulonkɛ de don Puloba ni fɛnkɛ kɔni ta n b'o kɛ parce que o bɛ na yɛlɛla de quoi Puloba ala ka nimaniya d'a ma karamɔgɔ Sine ta i ka baara taabolo ka ɲi i ka baara taabolo ka ɲi ala ka nimaniya d'a ma ala k'i mɛn an kɔrɔ don o don i ka bɔ i ka ala ta fɔ an ye Puloba ala k'i fana mɛn an kɔrɔ a ye ɲɔgɔn faamu aw ye ɲɔgɔn ye bi aw bɛɛ kontan na aw ye photos ta a y'a publier réseaux sociaux kan o kɔfɛ o mankan ma yɔrɔ kun ko ne ko vidéokɛla min yɛrɛ ka di ne ye vidéokɛla bɛɛ o ye Puloba de donc n bɛ mun fɔ han Dani donc kɔfɛ n'ala kira sɔnna an b'a essayer k'i wele quoi han voilà i ka liti kɛ arasa défense ta yɛrɛ i b'a fɔ ne yɛrɛ b'a ta cogo min na i y'a faamu mais banni yɔrɔ n b'i deli mon frère an k'o yɔrɔ bɔ a la mais Segu kɔni o kɔni non n t'a dɔn n bɛna mun fɔ Segu ye bannikɛla tɛ walahi réseaux sociaux kan ka Segu bɔ bannikɛla tɛ réseaux sociaux kan ka Segu bɔ Puloba ou n'i bɛ fɛ ka don n ka vidéo kɔnɔ Puloba i bɛ se ka don ni kulo bɛ n na quoi han Puloba a ka di n ye i ka don quoi non mais vraiment Yagu cool vraiment a bɛ mɔgɔ la yɛlɛ quoi non. Puloba n'i bɛ yen quoi parce que ne tɛ mɔgɔ ta vidéo la mais a ka di n ye k'i ta quoi hein CDR de Suisse k'o bɛ cogo di est-ce que Puloba n'i bɛ ligne na quoi hein ko Puloba o mɔgɔ tɛ mɔgɔ ni Puloba voilà bon Puloba don est-ce que ɲɛ t'i la Puloba envoyé ma quoi grand frère Star ko Puloba o ko mɔgɔ tɛ mɔgɔ ni Puloba Puloba Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikum salam Puloba kono fɔ yan dɛ Puloba an t'o la cɛ i y'a faamuya D'accord Puloba d'accord yani ngo daminɛ fɔlɔ donc n bɛ hakɛto ɲini kɛ jama bɛɛ lajɛlen fɛ donc k'a fɔ k'an ni su voilà donc vraiment n bɛ hakɛto ɲini kɛ lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fɛ sabula ka da kan kuma dɔw la maa dusu bi kɛɲɛ i bɛ kuma dɔw fɔ voilà k'a sɔrɔ i yɛrɛ ka laɲini tɛ quoi mais diɲɛlatigɛ la mɔgɔ an ka kɛ o de ka ɲi parce que fɛn dɔw bɛ yen a ka nɔgɔn trop sugar ne filɛ i bɛ i n'a fɔ i yɛrɛ b'a fɔ cogoya min na i bɛ mɔgɔ caman ye video la a bɛ bɔ a bɛ kuma dɔw fɔ mais cɛ misɛn ka réseau ko dɔɔni b'an ka fɛnw na dɛ fo des merde ouais bon Puloba n bɛ segin a kan quoi parce que misɛn ka réseau ko b'a la dɔɔni fo des
Voilà, donc mais avec tout ɲini kɛ lamɛn jɛkulu bɛɛ lajɛlen fɛ. Te Ploba rasa de bi go Ploba. Non, arasa tɛ n Non, il be fa nga guide la de ga. Non, ne t'aw ka giri ladege. Non, wallahi be ka nga guide copier che parce que msa ki kungolo ki kunsigi be ka moro moro. D'accord, donc i n'a fɔ n y'a fɔ cogoya min na donc hakɛto ɲini kɛ lamɛn jɛkulu bɛɛ lajɛlen fɛ. Oui. Donc n bɛ hakɛto ɲini belebeleba kɛ ka ɲɛsin i yɛrɛ fana ma quoi parce que ko mana gɛlɛya cogo cogo i bɛ taga sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen n'olu da don a la donc a bɛ nɔgɔya quoi. Ouais. Voilà, donc o hukumu kɔnɔna la ni Sinayogo ka ko in na donc n bɛna fitinin dɔ expliquer vraiment n bɛ hakɛto ɲini kɛ lamɛn jɛkulu bɛɛ lajɛlen fɛ parce que mɔgɔ ni kumana ka se yɔrɔ dɔ la dɔrɔn i bɛ taga bin mɔgɔ wɛrɛw kan mɔgɔ minnu ye innocent ye donc to ɲini kɛ quoi. Voilà, donc ni karamɔgɔ Sinayogo ka ko in na mɔgɔ caman bɛ yen mɔgɔ minnu m'a faamuya mɔgɔ minnu m'a ɲɛ bɛrɛbɛrɛ yɛrɛ dɔn n tɛ yan k'a fɔ ko n bɛna karamɔgɔ Sinayogo jalaki ou bien k'an yɛrɛ lajɛya quoi ni karamɔgɔ Sinayogo ye ɲɔgɔn ye ni karamɔgɔ Sinayogo ye ɲɔgɔn ye bon vraiment ni a ye ɲɔgɔn ye donc an ye photo ni fɛnw ta mais ko nana cogoya min na Sinayogo an bɛɛ ye maliyɛnw de quoi a mana gɛlɛya cogo cogo on est tous des maliens. Ouais, mais mun kun ka di ne diɲɛnatigɛ yɛrɛ kɔnɔna la même si ça trouve que ne ni Sinayogo photo ta ni Sinayogo kun bɛ bɔ ka fɛn fɔ ne ma ne yɛrɛ ma ne b'o faamuya mais a taara don ne ka vie privée de la et puis a kumana kan fɛn na a tɛ fɛn mun yɛrɛ lahalaya dɔn donc o de ye n tɔɔrɔ quoi o de ye n tɔɔrɔ sinon n'a kun bɔra k'a fɔ Ploba i ye mɔgɔ lankolon ye i bɛ tantɔ la ne b'o faamuya mais karamɔgɔ Sinayogo ne n'a ye ɲɔgɔn ye a k'o passera cogoya min na i daga wuli terikɛ yɛrɛ dɔ bɛ yen y'a Dumbuya ala ni kira kama y'a Dumbuya wele a kɛra y'a Dumbuya ɲɛna a b'a expliquer ɲɛna a kɛra cogoya min na. Dumbuya gɛni ya a bɛ voilà donc voilà Dumbuya gɛni ne yɛrɛ sinankun don donc ala ni kira kama i b'a wele i kelen n'a kelen a b'a ɲɛf'i ɲɛna a kɛra cogoya min na ne ye hɔrɔn ye ne ye danbetigi ye ne ye diinɛtigi ye mɔgɔ ne ko i ma bilahi n ko kɛlɛ banna ne fan fɛ i bɛ taga sɔrɔ a banna ne tɛ fɛn foyi garder wa ne t'a fɔ fana o kɔnɔna la fana ko ne bɛna a essayer ko ka espionnage wɛrɛ ou bien ka bɔ ka essayer ko n b'i lamaloya fo ka diɲɛ wuli ne t'o kɛ. mais an bɛ ko la diɲɛnatigɛ kɔnɔna la Facebook la kuma in an ma n'o kama Europe kɔnɔna la an nana ko wɛrɛw la mais ni Facebook la kuma in donna la donc fɛn dɔw bɛ yen an kana na sɔn ka kɛ ɲɔgɔn na parce que ne filɛ nin ne bɛ siran dala kuma de ɲɛ ne bɛ siran dala kuma de ɲɛ ne ye kuma f'i ɲɛna ka f'i ɲɛna ko ne yafara bilahi n'i ye ne seginnen k'o ko kelen fo n'a y'a sɔrɔ i ni ne layidu mun ta ɲɔgɔn na i y'o bɔrɔtɔ. Ploba ay réseau non réseau in tɛ sɔnna bi quoi n t'a dɔn fɛn o fɛn bɛ ouais j'espère qu'avec le réseau bɛ ka sɔn quoi non cɛ réseau bɛ dara la bi sinon a kun ka di n ye ni Ploba ka ɲɔgɔn faamu bi yɛrɛ yɛrɛ wala hali n'an ka vieux père fana karamɔgɔ Sinɛta hali n'a sɔrɔ a bɛ ligne na ko jeliba ko vraiment n'a bɛ se ka na don o bɛ diya n ye trop parce que ne yɛrɛ filɛ très généralement n t'o fɛ quoi ka mɔgɔ ta n ka ligne na quoi mais an bɛ yɔrɔ min na sisan kulu bɛ ka se cɛncɛn ma quoi hein faut que an ka essayer fɛn dɔw bɛ yen an bɛɛ k'an ka liti kɛ mais liti ka se ka kɛ bonya ni karama kɔnɔna la i b'a fɔ n lamɛnnikɛbagaw aw bɛɛ lajɛlen tulo b'a la bon n ye n to nin occasion kɔnɔna la Ploba yɛrɛ tun bɛ ligne na n ko n y'a ka numéro ɲininkali kɛ mais après n y'a ye ligne kɔnɔ n ko n'a sɔrɔ a bɛ se ka don n'a t'a déranger bon vraiment i b'a fɔ n y'a fɔ kuma yɛrɛ kɔnɔna la ka sɔrɔ hali an ma kuma
Manifin dusu bole ibe kuma do fo. Surtout internet ka kuma amanogo. Voilà ki are bora siza kumbi gida do yoro la. Même are kuma tuga fe ire ba santi abura e kodo ke vraiment nimisa nana. Oh anga ala dele odi. Parce que amour fo a jara nyo amajanyi jagoya ene ambe beni. Jagoya ne jeliban te seko kuma la de bengo kuma en ne ta dabla. Fonda jelima. Voilà, est-ce que vous pouvez lina? Yeah. Ajara ya majambe beni. Ambe kelo kelela. Chokoroba nunu fe kele ne fengen. Nunu be betala ka ontu anu. Est-ce que vous pouvez lina? Yeah, nunu be tagala ka on le tuan. Na on ire dama utura sisa. Nyogon burujal le nyogon faneni baneni na réseaux sociaux ka bo. O yora yere de bene toro. O de bene toro ere. Tu vois? Nyogon faneni baneni ne. O de bene ere toro. Ne bula amse ka litike ka soro hotel. Non, on fait une régionale. Non, on était avec sur le ploba à côté, ploba à côté de Wayamu. Si on est à côté de la house, yeah. Vraiment, vraiment, Kadigné, Karamogos Neta, non, sur la Fanabisi, là, sur la Lina, Kadi Dilba et Bia, Kaseka Dongwa. Hein? Eh, ne bolo on est allé biolu et mungé bi. Ni moué les sons et on bela de l'embolo. Eh, maintenant, pour la dernière minute là, et même pas 6 heures de temps, là, tout le monde Facebook, fana ka tuguni shoni makoroni olu flan ɲɔgɔn cɛ hein yɔrɔ kɔni o cɛman ye voilà kebe mideli aw olu dabila hein ah il me semble que puloba tara quoi hein ma ka di n ye a ka se ka don parce que vraiment an ka nin débat in a kun bɛna wusaya kosɛbɛ quoi parce que ne yɛrɛ kun kan ka fɛn dɔw ɲininkali dɔw kun kuloba la k'an profiter nin kɔnɔna fɛ vraiment o yɔrɔnin kun bɛna o kun bɛ diya n yɛrɛ ye quoi hein bi ni aw yɛrɛ ka photo in kun ye bi yɛrɛ fo ka ne yɛrɛ content mais n tɛ maa min ta dɔrɔn ka ligne na dɔrɔn o ye maa fila ye tiɲɛ yɛrɛ la bɛn ka di jeliba yɛrɛ mais jeliba kɔni non n tɛ maa fila ta sinon buwali buwa fana ka di n ye parce que moi buwa fana filɛ nin ye buwa fana y'a yira bɛɛ la ale ta bɛ yɔrɔ min na ale bɛ taga yen de buwa fana m'o dogo maliyɛn si la wa buwa fana m'a ta dogo mais buwa fana b'a ka video kɛ k'a ban i t'a ye faneni baneni na o yɔrɔnin fana la n ka foli bɛ buwa fana ye o yɔrɔnin fana la i y'a faamu parce que buwa fana y'a yira bɛɛ la sɔrɔ bɛ yɔrɔ min na ale bɛ taga yen de ne bolo kɔni o tigilamɔgɔ i b'o n'a kungo de to yen an kɔni tɛ naloma ye voilà o yɔrɔnin na n ka foli bɛ buwa fana mais segu de bɛ nin kɛ facebook kana la ninkɛla tɛ ka segu bɔ wa hali n jatigikɛ yɛrɛ fana han ne jatigikɛ yɛrɛ fana ka wusa ni segu ye est ce que tuloba tɛ nin na ya hali ne jatigikɛ alula o fana ka wusa ni a to ban kɔnɔ segu tunkara parce que segu tunkara bɛ banni fana min kɛ bamanankan banni de don wa mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ jateminɛ kɛ han segu banni cogoya n'i y'a mɛn a tɛ se ka bɛn i ma o de to n y'o fɔ maa dɔw bɛ yen hali maa min b'i dafa maa bamuso la k'a neni ne b'o o fɛ ne maa min bɛ banni kɛ ne kekunya ye ne e ko ko maa o maa bɛ arasa kɔ han k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔgɔden ou bien maa minnu bɛ arasa kɔ mɔgɔ minnu bɛ arasa défense ta la u baw m'u faw bonya bon yɔrɔ kɔni olu ye kuma jugu ye u ka jugu hali ni banni kisɛ bilen voilà donc n bɛ mun fɔ il est temps ale mun ye cɛkɔrɔba yɛrɛ k'i min bɛ cɛkɔrɔba bonya a ka sɔrɔ cɛkɔrɔba yɛrɛ y'a yɛrɛ bonya donc ko Dani yɛrɛ ka kuma kana an balimamuso dɔ bɛ yen u ye kunun bɛɛ kɛ k'u bɛ ka fana ba neni bi Dani bɔra mun b'a fɛ a b'a fɔ donc ne yɛrɛ ye fɛɛrɛ kɛ n ye n ka cɛ wele ko ma ko jeliba n tɛ se ka ban i ka kuma ma maintenant ala ni kira sɔnna ma banni yɔrɔ n b'o bɔ a la wa ese tuloba tɛ nin na ala c'est bon voilà tuloba an bɛ k'a bila ka taa quoi ouais tuloba a bɛ ka taa ko tuloba o ko mɔgɔ tɛ jama ni tuloba
puloba kumogote jamane ni puloba lasana ame nyongambolo lasana ya ouais mande masa iketa keni nga jongeni tanti keta nga jomsoni fana duna ko puloba o komogote jamane ni puloba ouais puloba ouais voilà donc mais avec tini nga mo fait passer application do bien ko donc avec giria quoi et pour fana mo do yengole quoi vraiment mais avec tini nga bela jele ouais voilà donc ogum konna la ni ay mbora ka video inke vraiment mais avec tini nga jama fait toujours mais ni video inke akaro nga fo karamogo sinayo vraiment amiyen tor parce que nena ale ga nyogo ko fait akumene kuna halna le bina boga video gene pulu baga vraiment ale tina taka essayer ka taka kuma sudo fonema parce que ne karamogo sinayo yere ne kuma fo le yere ma mais ne ma do aga vie privée là quoi parce que privé pulo ba ga kuma la tigete hein ouais il va faut ñoro fo video damne la quoi il me sangue ñogo familial bala do sinon ne bolo karamogo sineta ma kuma jugu fo quoi comme publication ga photo ga publication ga ouais donc karamogo sineta ore ba fara kumbe fe ga boka na ire expliquer kaira il va faut aniye ñogo yi est-ce qu'il y a fama ñogo yi ngona la ay ñogo yi en rôle là parce que ali ni karamogo sineta ga kuma fo jugu il va donc ko c'est pas méchant avec a fo ba fo kuma jugu te quoi mais il me semble video drone il m'a me ga yela i tayi dusugolo bora juna donc i bora i ga video ke bon ne ba fina puloba ba fire a fo cogo mina vraiment ni fen ni fleni hein clashing ti se ka ban en tant que mo atleta te clé en tant que atleta te clé clashing ti se ka ban mais ne be fe ka mun fo ça c'est vrai puloba nambe kuma voilà non clashing ti se ka ban en tant que atleta clé mais an ga ke bonya kono bonya nye mune nyogo masaw ango olutoy an yere dama am se ka ali nyogo nini ne puloba ne nini biate fo ekene la de mais ni commencera na sera nyogo masaw ma o ya kele sa famingo de famingela du may ne o te tia ça c'est vrai mais grand frère ni famille la du kelembe ne be fe go nyini fe na soro la no be se ka ke problème fo eta la vas-y puloba voilà parce que ne flane ne flade ne horo ne dametige ne dinetige quoi ne ga liti damne wakati ne mun gele dia Facebook mo bema ngo vraiment ay ko litiu ke aga ngo karamogo sembo la est-ce que tu vois wa karamogo sembo wa ko la wa karamogo do al dabla wa ne be mun fi grand frère billahi nous sera ko ke itene manga me bu safla la ka fo ko ne puluba be boko kan dado ouais puloba ou bien ko la wa mo sembo ko la dro ku ka litige un point c'est tout ne awa puloba iba do problème mu ya il nana no yoro yin sisan bon vraiment a jara yin doni parce que iba fo mo ko fo mun fe ago ko ku ko karamogo to mais ne ya ta la ko o mo be an ga cdr yere to ne ko video kala be ko mun be karamogo u ko bu se ka be cdr ko ne fana ne ya to la quoi parce que ma ye ne refle me na video ka banyo de fo o litin ne da to la parce que na be me na le fe no de fina ne re be video kala fe do ka be cdr defensita ne ma chier ka fo ka be bo ka be do fo karamogo ma funa bora wakati do la piège do mana daw nye u fana be se ka bo ka kuma sinon jone ba ki be karamogo la goshi cdr kono teu cdr mo be fana abe wala abe cdr non ploba an bebe Facebook le kan mais me fe ka yoro do de fina hein karamogo la goshi la ne a to mo la ka parce que litin te dine ko ça litin te dine ko litin te karamogo ko mais mado de be ka litinta ka tu dugo wa fo sida aka mogo do de be ka to litinta ka tu dugo dine ko fe tarima famia sino ere mogo fo da nene amsar dini mogo bade ne kadi wa ne terga u be na chama be kuma wa chama bade ne fana be sider la wa fo sider mogo chama fana be amsar dinna bo donc ne be fa nga munge anga litiki anga dine ko bla krefe ya famia nene re sider mo ne sider mogo do be ne u bora olu o kɛra siɲɛ kelen a tigi y'a mɛn a kumara karamɔgɔ dɔ kan donc n bɔra n y'a wele kɛrɛfɛ n k'a ma karisa ni ko kɛra il faut que i kana girin ka réagir mais o yɔrɔ bɛ faamuya olu ye hakili ka baara ye mais litiw a kana ɲagami
N'abe ibeka fait aita ibeka fait n'abe RPM fait aita RPM fait n'a kana fuko dineko n'a fo doro puloba abana I know puloba dineko yoro ya ngo toy na me grand frère na me boy sa na me boy mena kuma do fi na bi ma bay ga kuma masa men na me mena kuma do fi na ifuna go famia folo parce que ni kuma sugu nte fo yoro bela et puis ni kuma nunu mo te ni men da kono ka chaya quoi mais ko na be ka yoro do la il faut que iga boka kuma do fo pour que mo hakili mo be kuma mu famia folo quoi est-ce que tu vois ibeka ko in sorola ala munela yani ibeka ko ga do ne ga ko ke mo ko re fana famia yanne ibeka to fo ne la ka fen do re kelege ou be yani ne ga ko kuma fo ne fɛn mun kɛlɛkɛ mɔgɔw kana na ɲinɛ o kɔ voilà mais i bɛ ka ko in nana don a la tout derrièrement i bɛ ka ko in nana don a la tout derrièrement wa a bɛ mun fɔ aw bɛɛ ɲɛna i bɛ ka ko in a y'o bila kɛrɛfɛ n'a ye karamɔgɔ ninnu dali dabila wallahi billahi sugara aw ka liti aw tɛna ne mankan mɛn a la bilen ko puloba bɛna bɔ ko ka se dɔ critiquer ou bien ko ka rasba critiquer n b'o f'i ɲɛna bi mado ni nga kuma famia l'Amérique bagaw club la puloba wala abe ka cracher quoi ibe ka ko ya wo black ibe ka ko liti la o ma teme wakati ni kungurunin kan wa mbe mun fo benyana o bola abo black tini billahi wallahi nay mari karamo se mo ka ko la ibe ka ko abe na laje ni asoro la ko ibe ka kama ko ne bena boko ka ras baj ne ube ka seder ne ni billahi wala atono me fo ka jianwuli ble wanete ala deni ka ko ne bena opposition ou bien opposition ko ka do nini do e même mali karamo mulu de défense ta ko wala ka ko ta yi do ya mais kanana blay kuna ka fo ko ko ne puluba ko ne ibe ga mo parce que ore donné no be kungulo la ko puluba ibe ga mo ni karamo sinawo yere nyi nyogo karamo sinawo ko ne ma ko wa ko puluba ko afora ko ibe ga 10 millions de dima ibe ga o de dinema ne ibe ga 10 millions dinema bibina ne be mun fina Franci malen de munun dalen do nenela o be ka shikena ma billahi wala 10 millions ne ba taka duluma kulu bo nenela donc ne be mun faw nyana mo ko munun be ka do kungulo la ka fo ko ibe ga 10 millions ta kuma be mun faw nyana doron liti be ke kaso ni ko nunun te kwa billahi wala ne be mun fina bi ne ma drome kelendu be ka togola ne ma drome kelendu karimu togola mais ne be mun fina doron o be munu ne deme non mo ko be munu ne deme je mo be munu yu kuna wari bo be munu ye téléphone kura sanka dine ma mo be munu war dine ma mais ne ma dele ka doro kelen du ibe ka togola wa ne te ka kele yere ke ibe ka togola mais même fo nya doro ni sono kuma no ploba na me ba ibar ne be fe ka yoro ni kelen ni fina quoi hein tu sais que ni be video ke deli yere du munye ni atoba ngono muso ka côté ni ani munye ka ise ka boka maw nini ne be se ka mun fina deli yere do ploba o boy ka côté là quoi est-ce qu'il y a famia parce que tumaro la ka dusukolo akana i permettre ki bla tendo be ki be boki ba fo par exemple bien bora nini do ke sisa yi sider mo ben nini bon ne be fait sisa ire aname en conscience après aya ke ire ba do ina ala che ya do ye kodo ga mabe mais ba do munga ne en ploba ya fa deli an ban fana an be ya fa deli ife ne rebe ya fa deli ife malien be togola est-ce qu'il y a famia ni liti na me se ka ke tugo na be gi ga liti ke ga côté fait wakati ma ne muye hakli soro ka tugu mungo odo est-ce qu'il y a famia ane anga frère de nyini sisa ploba ni bega ba hein an jenu muna am se ka gere nyogona tugo di ere hakli tala mune buna noy kana segi ko de si mun bi fe ka bo yo fo dine ko ne to parce que o le domaine were de ere hakli tala sisa anga mune ke sisa pour que sisa anga se ka be hein nan be hakli tala yo ko mali ko degum be mali la bi ploba ere ba kala ma de ni ambi no da na ni sur la kampe hakilata maliko anga nyogon nenin dabla anga nyogon burujal dabla ne muye mun ke ta hakilna no ne ga hakilata maga kele ibe mun ka ibe to dabla parce que nere ba sugar do bane ne nere be ko video partager o de dabal bambe ganela ne dani bora aga dani bora ga do bane na partager le mega fen ko na la be ga be do bane na partager le mega fen e ga commentaire ba ko bien sûr que bora ga fa yana ko wa ko akana na mo bane mais ne nya ba partager le mega fen ko na la donc c'est impossible aga nyogo to ndo gi ga barake
Eh non, Ploba il fila, ne rete mo, ne ka mo ka vidéo re partager li ka sumane o keleni. Bon, Ne ni rete kila an la te vidéo belaje. bon taro ni administrateur wɛrɛ b'i ka compte la mais ni kila la i bɛ se ka compte contrôler i bɛ taga o sɔrɔ ne bɛ mun f'i ɲɛna dɔrɔn Sinon ne ka ne te vidéo. voilà bon ne bɛ vidéo kɛ an ka bɛɛ ka bɛɛ to yen bɛɛ k'i ta kɛ ni mun tɛ hakilina kelen o to yen a banna un point c'est tout an ka ɲɔgɔn buruja dabila an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ mun na an bɛ fara ni bɛɛ to yen bɛɛ b'i ta kɛ. Mais Ploba ne bɛ fɛ ka mun f'i ɲɛna neni deli yɛrɛ don ne tɛ fɛ ka neni mɛn i da tuguni quoi ni bɛ se k'i ka liti kɛ cogo o cogo a kɛ ten mais neni vraiment ne tɛ fɛ k'o mɛn i da tuguni walayi parce que ne k'o fɔ kun kama n bɛ k'a fɔ i yɛrɛ ka côté de kama. n sɔnna mais n fana bɛna mun ɲini fɛ i b'i ka commentaire ninnu i b'a lajɛ dɔɔni dɔrɔn. Non mɔgɔw de fɛ sa Ploba hali ne fɛ ne bɛ ka vidéo kɛ sa hali ne ye mɔgɔ dɔ ka neni kɛ ne b'a fɔ a tigilamɔgɔ ɲɛna a ka dabila o bɛ faamuya o n'i y'a ye bi ne bɔra k'e ta tan dɔrɔn n ka ligne na n y'o de fɔ ne tɛ mɔgɔ ta n ka ligne na mais comme n bɛ ka vidéo kɛ bi i ne fɛnkɛ ka nin kan bon ala y'a kɛ n mago b'i la k'i ka numéro yɛrɛ de sɔrɔ an ka kuma a privé mais comme n'i yɛrɛ sɔrɔ kɛnɛ la donc n y'a fɔ sisan donc directement pour que an yɛrɛ bɛ se ka kuma i m'a faamuya. Oui. Voilà mais ne bɛ non n bɛ k'o yɔrɔ min f'i ye Ploba bɔ i k'i ka liti kɛ hali ni n'an tɛ hakilinata kelen. Voilà bon ne sɔnna i ka kuma bɛɛ ma grand frère mais ni fana bɛ se ka layidu dɔ ta n ye n fana bɛ layidu ta i ye bi k'an kali ye kuranɛ la i tɛ ɲɛ ka mɔgɔ nɛni bilen ni sɔnna i bɛ layidu ta n ye n fana bɛ layidu ta i ye kɛnɛ kan hɔrɔnw de tulo b'an na danbetigiw de tulo b'an na diinɛtigiw de tulo b'an na n tɛ mɔgɔ nɛni bilen. Ah non vraiment o diyara n ye. Ni sɔnna non namɛrɛ ni sɔnna an bɛ layidu ta ɲɔgɔn ye. Ouais. I bɛ CDR vidéo kɛla minnu dɔn minnu bɛ bɔ ka mɔgɔ nɛni n'a sɔrɔ i bɛ se ka layidu ta n ye k'a fɔ ko u si tɛna mɔgɔ nɛni bilen n fana bɛ layidu d'i ma n tɛ mɔgɔ si nɛni bilen hali yɛrɛ page kelen bilahi n t'a nɛni bilen fo ka diɲɛ wuli. Ma bɛɛ ka kuma mais n bɛna ale yɔrɔ dɔ f'i ɲɛna. Mɛ kelen f'i ɲɛna ne tuloba tɛ nin f'i ɲɛna n'a mɛ sa n tɛ nin ɲɛna k'a fɔ ko n bɛ siran k'u bɛ ko n bɛ yegeyege ou bien ko n ye kuma dɔ fɔ ko a regret bɛ tila min yɛrɛ bilahi Sugare i ɲɛ bɛ na cogoya min na vidéo la en vrai di k'a ɲɛ yɛrɛ fana n jɔlen bilahi n bɛ ten tɔ de Sugare n'i y'a mɛn don o don ko Ploba ye nin kuma fɔ ko ka tila ka taga a yɛrɛ sɔsɔ bilahi n bɛ n yɛrɛ faga walahi bilahi mais n bɛ kelen dɔrɔn de f'aw ɲɛna n bɛ na kuma mun fɔ bɛɛ na i bɛ layidu CDR vidéo mani kelen u tɛ bɔ ka mɔgɔ nɛni bilen n fana bɛ layidu d'i ma yan bi n tɛ bɔ ka mɔgɔ nɛni bilen ni sɔnna i t'a la. Awɔ n lamɛn bɛ par exemple sisan n fana bɛ fɛ ka yɔrɔ dɔ de f'e ye ne dɔ bɔra sisan ka ne Sugare nɛni sisan a bɛ dépend ne de la ne de b'a dɔn n kan ka tigi yɛrɛ bɔ n yɛrɛ man kan tɛ ka yɔrɔ bɔ e bɛ fɛ ka CDR mɔgɔ minnu fɔ tan dɔrɔn k'u bɛ bɔ k'u ka nɛni kɛ dɔwɛrɛ tɛ dɛ an kana kuma yɛrɛ jɛngɛ kuma yɛrɛ bɛɛ bɛ yɔrɔ min na sisan dɔrɔn kuma bɛɛ bɛ danni de kan n'i ye danni ne maa min ye danni nɛni sisan a bɛ ja danni de k'a tigi to yen a bɛ ja danni de fana ka bɔ k'a tigi nɛni mais n bɛ kuma danni kan o ye exemple dɔ ye parce que n'a fɔra ko nɛni a bɛ fɔ ko danni mais ne bolo danni tɛ bɔ a yɛrɛ ma ten k'a sigi vidéo la k'a fɔ k'a bɛ ka dɔ nɛni kadi m'a faamuya sinon hali bi danni ka a ye vidéo dɔ kɛ tilegan in na a ye vidéo dɔ kɛ tilegan in na a tilalen ne y'a wele vidéo in na n y'a wele n ko n ka cɛ ko mun bɛ yen a ko ko mais ko ma segu ne a ka muso dɔ bɛ États-Unis ko m'a ye u sira kan ko k'a fa n'a ba nɛni u y'a nɛni bon donc ça dépend danni yɛrɛ la sisan n'a ka d'a ye a b'u répond n'a man d'a ye a b'u répond mais toujours ne yɛrɛ b'a fɔ a ɲɛna a karisa hali ni maa min y'i fa n'i ba nɛni a to yen mais mɔgɔw ka réagi cogoya tɛ kelen ye c'est à dire i m'a faamuya sinon e bɛ ka nin mun fɔ tan o CDR mɔgɔ tɛ yen k'hali minnu bɛ vidéo kɛ hali ni nɛni tɛ k'u bɛ faux pas kɛ ko ne ni mun tɛ kuma o tɛ yen vidéo kɛlaw yɛrɛ CDR yɛrɛ mɔgɔ tɛ dɛ vidéo kɛlaw. Bon Sugare ne bɛ mun f'i ɲɛna bi ne bɛ mun f'i ɲɛna i ɲɛ bɛ Baba Kamara kelen na aw tigɛlen don Baba Kamara mun na ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan walahi bilahi min ka di Ala la bi Baba yɛrɛ de tun bɛ ne wele ko Ploba ko walahi bilahi k'i bɛ ka rasa nɛni min kɛ k'a dabila k'a man di ne ye walahi bilahi ne yɛrɛ Baba ɲɛna n ko Baba n ko est ce que e tɛ fɛ ka segin rasa ma dɛ n ko ne ɲɛ b'e la n k'e bɛ ka kuma sugu min fɔ ne ɲɛna ni e ye ka nin fɔ n k'i b'a sɔrɔ n k'e bɛ fɛ ko non ko ne ka nɛni dabila n ko e bɛ fɛ ka segin rasa ma de ne ni Baba yɛrɛ tun bɛna bila ɲɔgɔn na kuma la donc ne yɛrɛ ka mɔgɔw bɛ ne wele k'a fɔ ne ɲɛna ko nin dabila mais aw fana ka mɔgɔw de a b'a f'u ɲɛna k'u ka mɔgɔw burujali dabila parce que yɛrɛ Sugare ne bɛ kelen f'i ɲɛna mɔgɔ ni hali n'a kɛra fatɔ ye n'a mɛ sa n'a mɛ dakuruɲɛ kelen dakuruɲɛ kelen pe dɔrɔn bilahi Sugare mɔgɔ wolofa hali n'a kɛra fatɔ ye bilahi i tɛ fɛ i k'i ɲɔgɔnna wɛrɛ k'i fa dɔgɔya
banaga fa te fe ki ɲɔgɔn na wɛrɛ a ka bɔ k'i ba dɔgɔya a tɛ bɛn ma cogoya si de la wa donc i fa ka di ye cogoya min na mɔgɔ wɛrɛw fa ka di ye ten tɔ a bɛ ten tɔ de Puloba e yɛrɛ filɛ e bɛ bɔ sa ka nɛni kɛ ko dɔ de bɛ k'i la k'i bɛ nɛni kɛ mais ça dépend e Puloba de sa e de b'a dɔn sa a vraiment hali ni mɔgɔ ye nin na ne bɛ fɛn dɔw kɛ sa mankan tɛ ka bɔ k'a tigi jaabi mais est-ce que maa bɛ bɔ ten tɔ la ka bɔ ka vidéo kɛ ten tɔ la ka nɛni kɛ ten tɔ la mɔgɔ caman bɛ yen u tɛ CDR fɛ mɔgɔ caman bɛ yen u tɛ RSA fɛ mais i bɛ CDR maa jumɛn bɔlen k'olu maaw nɛni mais e pourtant an b'u dɔn et Yaya filɛ nin i bɛ ka Yaya mun fɔ ye tantɔ la Yaya ye filɛ nin ye RSA fan de don mais a bɛ bɔ tuma bɛɛ a bɛ CDR mɔgɔw provoquer mais ne ma mɔgɔ ye ka bɔ k'a vidéo kɛ Yaya kan o dépend mun na parce que a bɛ bɔ a b'a ka vidéo kɛ a tɛ mɔgɔ nɛni mun b'a kun n'a kan cɛ a b'o fɔ i yɛrɛ ma i ma sɔn o ma e mɔgɔ ye ka vidéo sigi Yaya kan i n'o dun bɛ ɲɔgɔn kan Itali voilà bon donc e Puloba filɛ n'i ye maa dɔ ye ka bɔ k'e Puloba nɛni i bɛ taa sɔrɔ e Puloba ye ko dɔ de kɛ par exemple waati dɔ la e bɔra ka musow nɛni mais mɔgɔw ka réagir cogo tɛ kelen ye a don ne y'a vidéo lajɛ ne ko non nin tɛ nin solution ye mais maa dɔw bɔra u fana n'a y'u diya olu ye nɛni mais o y'olu hakilinata ye mais ne bɔra ne y'a f'i ɲɛna de Puloba kana musow nɛni c'est-à-dire i m'a faamuya mais nin bɛɛ bɛ dépend mɔgɔninfin i yɛrɛ ka comportement na mais ne bɛ fɛ ka yɔrɔ min f'i ye Puloba nin bɛɛ bɛ ban ni ɲɔgɔn sama bɛɛ bɛ ban dɛ bi e ni karamɔgɔ Sunjata ye ɲɔgɔn ye bi fɛn dɔ kɛra e yɛrɛ la o ko dɔ kɛra karamɔgɔ Sunjata la o parce que a tun t'aw kun yɛrɛ la k'aw bɛna ɲɔgɔn ye mais bon ne bɛ kelen f'i ɲɛna an bɛ sɛgɛn nin bɛɛ la Puloba an bɛ sɛgɛn nin bɛɛ la hali i ka karamɔgɔ Sinayogo ka kuma in to i ka kuma wɛrɛ fɔ parce que mun tɛmɛna ne ni karamɔgɔ Sinayogo ɲɔgɔn cɛ ne y'a fɔ aw ɲɛna walahi bi a bɛ sɔn ka gɛn ka bɔ CDR yɛrɛ la quoi walahi Aïcha o de ka ɲi tan o yɛrɛ de ka ɲi est-ce que i y'a faamuya o yɛrɛ de ka ɲi quoi est-ce que i y'a faamuya par exemple ça ne ni mɔgɔ dɔ bɛ ɲɔgɔn an bɛ se ka kuma an bɛ fɛnw kɛ mais misali aw ma ɲɔgɔn faamuya de mais an ka tɛmɛ o yɔrɔ kan mais Puloba n bɛ fɛ ka mun f'i ɲɛna nin bɛɛ bɛ ban quoi vraiment an ka litiw kɛ mais an ka ɲɔgɔn masaw ye k'u to yen est-ce que i y'a faamuya ne b'a préféré ala an ka ɲɔgɔn nɛni ne b'o bɛɛ fɛ parce que an bɛ ɲɔgɔn nɛni u bɛ se ka tila ka kun an na mais masaw an k'olu to yen quoi. Ça c'est vrai. Il y a une comment fone ko masa neni boss. Ne bna kelen pe dɔrɔn de fiɲɛna. Ni ko ko ibe masa ko inta ka lajɛ tantɔ. Peut-être mɔgɔw ka fɛn dɔ de don u tɛ faamuyali kɛ kosɛbɛ a ko la kosɛbɛ i n'a fɔ i yɛrɛ bɔra k'a fɔ cogo min na ko Segu Tunkara ɲɔgɔn dajugu nɛnikɛla fa nɛni banenikɛla tɛ Facebook sanfɛla la donc a b'o cogoya de la. Ni taar'i sigi ka wali cɛkɔrɔba dɔ ta k'o bɔrɔntɔ o fana ye dɔ de fa ye mɛnɛ e bɛ ka kumakan jugu min f'a ma o fana ye nɛni de fana bɛ mɛnɛ il faut pas que an ka ɲinɛ o yɔrɔ de fana kɔ sinon ne Puloba ma deli ka kɛlɛ kɛ fɔlɔ Facebook sanfɛla la ni ɲɔgɔnna la fɔlɔ ne ni karamɔgɔ Sinayogo ta in na ne Puloba kabini Ala k'an da ma deli ka ɲɔgɔnna kɛ ko dɔ ye nin fɔ ne ma ne ka bɔ ka réagir tantɔ Facebook kan a ma deli ka kɛ mais mun ye n tɔɔrɔ ne n'a bɛnna mun kan a tilala ka na o de yɛlɛma ka tila ka nkalon tigɛ ka danna tuguni n ka vie privée yɛrɛ kɔnɔna la o de ye n tɔɔrɔ sinon n'a kun bɔra ka ne nɛni ou bien ka ne dɔgɔya o tɛ ne tɔɔrɔ quoi mais ne ka vie privée de kan c'était la première fois ne ka nin kɛ Facebook sanfɛla la n ye mɔgɔw nɛni dɛ mais ka réagir tantôt n yɛrɛ kama n yɛrɛ nɔfɛ kɛlɛ c'était la première fois ne k'a kɛ. Voilà bon karamɔgɔ Sunjata ko Puloba ko yafa bɔrɔ ko fili bɛ bɛɛ sɔrɔ donc ne bɛ fɛ ka mun f'i ye nin yɔrɔ la mais i jɔ sa ne ka numéro b'a bolo na mais sa ne ka numéro b'a bolo billahi karamɔgɔ Sinayogo ko ne ma ko Puloba ko i ka numéro diya WhatsApp y'o d'a ma a bɛ n wele direct la k'an sɔrɔ mun na n y'o fana d'a ma mais ne bolo n ko ye ko bannen ou bien alors que a numéro tɛ ne bolo. Puloba aw ma ɲɔgɔn faamu de sa Puloba aw ma ɲɔgɔn faamu de i ma ye ne ye vidéo ye dɔrɔn a yɛrɛ ye minɛ parce que ne b'a dɔn quoi ɲɔgɔn faamuyali baliya dɔrɔn don ani dusukolo quoi an bɛɛ b'an ta dusukolo fɛ mais ne bɛ fɛ an k'o dusukolo in bila kɛrɛfɛ an ka baara kɛ ni hakili ye c'est que i y'a faamu jeunesse an ka essayer an ka mɔgɔkɔrɔba ninnu to yen quoi politicien ninnu fɛnkɛ ninnu an ka ninnu bɛɛ to yen quoi i y'a faamu an bɛ mɔgɔkɔrɔba ninnu fɛn fɛn ko tantɔ nin bɛɛ bɛ ban Puloba anw de bɛ tila tuguni ka na kɛ don dɔ la sigiɲɔgɔn ye diyagoya a diyara an ye a ma diya an ye Puloba a diyara an ye a ma diya an ye anw de bɛ tila ka kɛ ɲɔgɔn sigiɲɔgɔn ye parce que wa an kana an ta internet la kuma in fɛ i bɛ dɔ ye internet kan a bɛ ka kuma dɔ fɔ mais ni n'a tigi gɛrɛla ɲɔgɔn na i b'a dɔn mɔgɔ qualité fɔsɔn min don n bɛ tilen k'o fɔ karamɔgɔ o yɔrɔ la dɛ ne bɛ mun f'i ɲɛna Ala ni kira kama karamɔgɔ Sinayogo ɲininka ne ni karamɔgɔ Sinayogo kelen ka ɲɔgɔn ye ne ye kuma fɔlɔ min f'a ma billahi n bɛna segin o kuma kelen de kan n ko karamɔgɔ Sinayogo n ko vraiment n ko ne yɛrɛ bɛ kuma dɔw fɔ Jɛnɛ Sogodogo ma mais o kɛra ne yɛrɛ de nana ni Jɛnɛ Sogodogo kuma yɛrɛ
ay konde ma de ko puloba ku ga video ko folo ko mo ko mbala je kiten ninge ngo wa ngo c'est vrai ngo me ngo kundo rebe mo blan nina est-ce que tu vas ngo ni ay ne rebe kuma do fo jena suko dugo ma ngo wallahi bila amani parce que mbala ga do me ngo kuma do la be mali karamo dogo ya chuwa do la ne ba laje sider muso ga chan sider chew ga chan me ushite kuma tanto me fo jena suko dugo kele do ngo don ngo vraiment ngo abentora kwa nyere dogal ma do fo jena suko dugo ma donc mais komi nte fe ko fo video la donc sinon abna ga dogal ma wara quoi ma fo ma ngo vraiment ngo abo communiquer ngo o mandine quoi est-ce que tu vas ngo ko suku nunu mandine ngo c'est pour ça que ne be video ka ngo me ne be video ka ngo amandine ngo mbaski ngo musula ka do ngam balaka do ngam mandine wallahi oh bon donc ngo kuma sinon hala lera dama to hala lera na voilà parce que nyere ba do billahi am balaka do ni unyaji ko do ni c'est vrai Ploba ibaro me fera peine de fille Ploba na bebe Ploba be amandine karamo do ya te bene ma sugar ne te se ka mo yere de négocier karamo do ya la iba kalama bachili abe kono Ploba de karamo ne be karamo ni fena on ya Ploba ete karamo ni fena on yo mais me fera ron vie na me sa ne amara bachili ko di 100% mais billahi do mina bora ka ya do nya bla dana wa négociation ni mo cha yorom na we karamo do galle ni na sigere jo susu sanfla la ku do ya na fana be sigere jo susu sanfla la ki do ya do ne do sune ebunu do ebni sigi kunu neni kana kuma kan jugu foma itaka putera kulaw itaka jama bu no fe itaka jama duma itaka put idan ku do ya ni do ya na fana be bo ki do ya 1 point c'est tout o do ne do ne be fawre ga dabla anga nye shanyere damama no Ploba imisaye ko fe dona nataka ma comme ibe ka famba soro dona nataka ma ibina famba ibina do o mo tika karamo do ya kwa mais sugar na mesa ibado billahi ko hali ni fakera e fini ngolon donay sunu nga abe balo nyama sunu de ka amandi yegi nyogona doye ka burunge ka bo ate be ma ibado me fera ro de fi Ploba ibado me fera ro de fi vraiment ali ko yere kera quoi nimisa be sura la nimisa ba konna la mais ne me fait ça c'est que quoi il ka kuma karamo sinata i korage du donc ne be fait ça vraiment il ga ya pas de lui ne koragete e ka corona ya ngaje ibado mu vina mena feno tiga kuma la tige ko anti kuma la tige tiga kuma la tige mena feno fiena nesina ngu yere de do quoi mais billahi al nesina ogun bora kanen ni ube ka kuma kan jugudo fone ma ne kumbo famia mais seder mo go be ga nyika ne Ploba ka nyana ma pulu tara me ka fo way ko ne be Italia ko ne te barala ko ne be shigore ko nala ko way ko ne be ta oya awre ka kuma oya ka fanu ka kuma resino karamo sinata to fo ne be karamo sinata to fo ya fam amo fo mais Ploba ne be fera mun fina vraiment tiens là ya ni soro bi ajaranye mais me fera feno refina anga litu ke masako nango lutu quoi est-ce qu'il y a famia mo te kele sinon ne wo fo bena al ni bora ni ne fa ne banini ne me se ka kuma mfimba fie jago ate ko ne kan ta sarema o be dépend en re aramadon en dan tugare la tare man famia donc me se ka mune fo Ploba anga ni beto en re jinu anga nyogona je sini on ne be se ka nyogo mo glan anga blanc kuna kele bebe tumare fe an wasini mo ko dro ne la du tay ne la du tigi name wallahi metento voilà ne no ko iba bana ne fa mais o ko fere nene na ko wara nene na billahi parce que ne be do wara Facebook sa la re kadi sigi iga egram ko fe ka mo ko fa na me sa ki sigi iga egram ko fa la ka fo mena karsa fana banini billahi rejo suso in besa fa la ne ma dala parce que olu ka nyina fem ko an be bomo ko dene ko la billahi mo ko mara ani ka ladamu woro ke ko fem beni ala ke suno an bebe sinna an bebe o era ma kuma ban kuma bana ne o mo duna na ta kama e be ka fosa ki ta la sita yi ni te fane ni bani na tugumna masa ni na tugumna duna na ta kama sini ya sini ngene ma o mo kelew ne olu yele bi dun ku sigi tuguni ka ke sababu ko vraiment jeliba ijo ne re be bo sanga conseil de mo ma maintenant bego ibaro buna fengle fi Ploba fanga tigi
a bɛ fɔ o de ma ko sabali ani se bɛ maa min a bɛ fɔ o de ma ko sabali sinon ne se tɛ maa min ye i bɛ maaw ye k'a fɔ ma ko ka sabali ya vraiment a ka gɛlɛn voilà bon donc tuloba ala ka nimaniya d'an ma ala k'an bɛɛ sago k'an ye voilà donc n bɛ mun f'i ye tuloba tuma dɔ la ko mana kɛ tuma dɔw bɛ yen dɔrɔn an ka langa tariman faamu voilà ne balimaw cɛ o m'a f'i ɲɛna n ye tuloba sɔrɔ bi bon an ye ɲɔgɔn faamuya donc nin bɛɛ bɛ ɲɔgɔn faamuyalibaliyaw la quoi n'ala ni kira sɔnna ma ne yɛrɛ n bɛ fɛɛrɛ kɛ n bɛ n ka karamɔgɔ n b'a wele i y'a faamuya parce que ninnu yɛrɛ ka nin fɛn yɛrɛ filɛ ne y'a kɛ ko wɛrɛw de ye quoi parce que a kɛra ne bolo yɛlɛko ko de ye bon donc n donna pour que ka se ka conseil damadɔni kun d'u ma mais ala y'a kɛ ni tuloba yɛrɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ ya vraiment an ka liti suguya bɛɛ kɛ quoi Musa Jalo kan jumɛn bɛ yen cɛba donc an k'an ka litiw kɛ an ka ɲɔgɔn masa kow to yen mais ne yɛrɛ bɛ fɛ ka mun fɔ aw ɲɛna ne b'a ɲini tuma bɛɛ de pour que an ka se ka bɛn an ka sude mais n'i ko k'i bɛ nɛninkɛla ɲini bi wala ne jeliba b'o fɔ nɛninkɛla tɛ bi réseaux sociaux kan ka tɛmɛ n b'a f'i ɲɛna Segu Tunkara kan parce que mɔgɔ mɔgɔ bɛ bɔ ka nɛnifota dɔw fɔ mɔgɔw ma bamanankan na olu ka juguya ni mɔgɔ min bɛ bɔ ka ba ni kisɛ bilen kɛ donc ne bolo ale yɛrɛ mun ye anw kɔrɔ ye fɛn dɔw bɛ yen ale man kan tɛ ka sɔn o ma donc nin ko ye jeliba ka bi video kunkurunin ye donc n ka foli bɛ hadamaden conscient bɛɛ bon nka mɔgɔ ta Facebook ninnu ma olu tun tɛ n ka kobaw ye quoi mais komi ala y'a kɛ tuloba donna ni ligne ma donc n ko n ka foli bɛ a to ban kɔnɔ a yɛrɛ ye quoi voilà donc an bɛ ɲɔgɔn bolo